कंसराजाने आदेश दिला आदेश दिला कंसराजाने आदेश दिला कंसराजाने आदेश दिला आदेश दिला कंसराजाने आदेश दिला कंसराजाने आदेश दिला कंसराजाने आदेश दिला कंसराजाने आदेश दिला। धन्यवाद। प्रेक्षकांच्या मनापसंतीतून आलेले पारितोषिक पुढीलप्रमाणे आहे। प्रेम सुनील मांडवकर व वेदांत चंद्रकांत कालकर, प्रेम सुनील मांडवकर व वेदांत चंद्रकांत कालकर यांच्याकडून प्रत्येकी 51 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे। तर आई दराडींदेवी नमन नाट्य मंडळ सनवली मावळतवाडी आम्ही आपल्या आभारी आहोत, ऋणी आहोत। धन्यवाद। कंसराजाने आदेश दिला हो कंसराजाने आदेश दिला आदेश दिला कंसराजाने आदेश दिला हो कंसराजाने आदेश दिला आदेश दिला कंसराजाने आदेश दिला हो कंसराजाने आदेश दिला। अग्रोशिष्य देऊन चालला हो अग्रोशिष्य देऊन चालला देऊन चालला कंसराजाने आदेश दिला हो कंसराजाने आदेश दिला आदेश दिला कंसराजाने आदेश दिला हो कंसराजाने आदेश दिला आदेश दिला कंसराजाने आदेश दिला हो कंसराजाने आदेश दिला आदेश दिला कंसराजाने आदेश दिला हो कंसराजाने आदेश दिला आदेश दिला। कोकणात येणाऱ्या गवळणी त्या तुम्हीच बंद केलात ना।